4 जुलयाक एक क्रायम रजिस्टर केल्लो की गंगाराम ज्वेलर्सा कडेन एक ज्वेलरी चोरी जाल्ली. कितें जालें तेचें? 4 जुलयाक आमी एक क्रायम रजिस्टर केल्लो गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्सा कडेन. तेतूंत भितर एक कस्टमर आयलो आनी आपूण चेन घेता म्हणून ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ चेन घेता म्हणून चेन ती आसा पळय ती बॉल्सां घालून गेलो आनी जो सेल्समॅन आसलो पळय ताका फटोवन तो गेलो. सो हेजेर आमी थॅफ्ट रजिस्टर केल्ली आनी टॅक्निकल सर्वेलन्स आमी सगळो लायलो आनी आमी ताका पुणे बारामती धरलो. रेड हँडेड धरलो आमी ताका वीथ द चेन आनी सगळें. केन्ना धरिल्ले तुमी ताका? 2 दीस जाले आमी धरले आनी मागीर तेजे कडेन चेन रिकवर केली आनी मागीर ताका हांगा हाडलो आमी. कशें कळ्ळें पुण्यात गेला म्हणून कसं कळ्ळें? ना आमचे टॅक्निकल सर्वेलन्स. तो खंयचो मनीस आनी कोण कसो? ही इज अ रेजिडन्स ऑफ तेजें नांव आसा मोरेश्वर सुरेश टट्टे, रेजिडन्स ऑफ पुणे. पुण्याचो. हय 35 इयर्स. असो क्रिमिनल बॅकग्रावंड बीन कितें आसा तेजो? एंटीसिडंट्स तेजे अजुनूय कांय मेळना आमकां. बट आनीकूय आमी सगळे पुलीस स्टेशन इन पुणे आमी सगळे वायरलेस मॅसेज बी केला. कितें एंटीसिडंट्स मेळ्ळे तेंच्यांनी जाल्यार आमी ह्या क्रायमाक अपडेट करतले. कितलो वच चेन ती? व्हॅल्यू ऑफ द चेन इज अराउंड 1,60,000. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.